प्यारे बच्चों, मेरे चैनल बी फॉर बासित को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। اے اللہ پاک، کاش مجھے 8 کا ٹیبل یاد ہو جائے۔ ارے بچے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہیں ٹیبل یاد کروانے کے لیے۔ ریلی، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جو میں پڑھوں گا وہ تم نے غور سے سننا ہے تاکہ تمہیں ٹیبل یاد ہو جائے۔ 8 × 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंजा 40 8 छिक 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 दहाया 80۔ اب پھر سے 8 × 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौका 32 8 पंजा 40 8 छिक 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 दहाया 80۔ اب انگلش میں 8 1 دا 8 8 2 دا 16 8 3 دا 24 8 4 دا 32 8 5 دا 40 8 6 دا 48 8 7 دا 56 8 8 دا 64 8 9 دا 72 8 10 دا 80۔ again 8 1 دا 8 8 2 دا 16 8 3 دا 24 8 4 دا 32 8 5 دا 40 8 6 دا 48 8 7 دا 56 8 8 دا 64 8 9 دا 72 8 10 دا 80۔ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।